हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विज्ञानी मैम। फ्रेंड्स, मु भावुची आपण माने समस्ते बहुत भलरे थिबे। मु आज आपण मानक पई नै आसीची निपुण ओडिशा मिशन विषय रे गोटे गुरुत्वपूर्ण वीडियो जहाँ आपण मानक काम रे निश्चय आसीबो। आपण मानक जदि मोर वीडियोटी भल लागि थाए ताले लाइक शेयर कमेंट करिया को आदौ भी भूलिबे नाही। चैनल रे नुआ थिले जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करनेबे। तो फ्रेंड्स, चलतु वीडियोटी स्टार्ट करिबा। प्रथमे आमे जानिबा इम्पोर्टेंस ऑफ निपुण ओडिशा मिशन। पूर्वर चलीथिबा मौलिक साक्षरता और संख्या ज्ञान कार्यक्रम को अधिक त्वरान्वित करने पाई निपुण ओडिशा मिशन आरंभ करा जायछि। गवेषणा लब्ध तथ्य अनुसार 6 वर्ष पूर्वर पिलामानंकर मस्तिष्कर विकास प्राय 85% हो सारी थाए। तेणु एही समय रे गुणात्मक शिक्षार मूलदुआ गढ़िबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। एथिपाई निपुण ओडिशा मिशन रो सफल परिचालना अत्यंत जरूरी। तो निपुण ओडिशा मिशन रो गुरुत्व विषय जानिले एबे निपुण ओडिशा मिशन काहेकि जरूरी जानिबा। पिला माने श्रेणी भित्तिक शिक्षण फलाफल को हासिल करि परिबे। परवर्ती श्रेणी रे विभिन्न विषय गुडी को अति सहज रे शिखिबा पई समर्थ हेबे। मूल दुआ सुदृढ़ हेले सेमाने 21 शताब्दी रो कौशल हासिल करिबे। शिक्षा रे समता स्थापित हेबो और पाठ त्यागी हार ह्रास हेबो। तो फ्रेंड्स, मौलिक साक्षरता और संख्या ज्ञान अंतर्गत क्यों सब दक्षता गुड़िक रही। साक्षरतार अच्छी मौखिक भाषा विकास, डिकोडिंग, धारा प्रवाह पठन, पढ़ी बुझा, लिखन माध्यम रे भाव प्रकाश करने। संख्या ज्ञान रही प्राक गाणितिक धारणा, संख्या परिचय, स्थान और स्थानिक बोध, संख्या और सांख्यिक प्रक्रिया, माप संबंधी धारणा, संरचना और तथ्य परिचालना। वर्तमान आमे जानिबा निपुण ओडिशा मिशन अंतर्गत मौलिक साक्षरता और संख्या ज्ञान दैनिक श्रेणी परिचालना पई केते समय धार्य करा जायछि। मौलिक साक्षरता पई मोट 120 मिनिट और संख्या ज्ञान पई 90 मिनिट समय धार्य करा जायछि। निपुण ओडिशा मिशन अंतर्गत पाठ्यपुस्तक सहित अन्य केउं सबु अतिरिक्त शिक्षण सामग्री प्रदान करा जायछि। पिलामानंक पई गणित और भाषार स्वतंत्र कार्यपुस्तिका श्रेणी वाइज दिया है। क्लास 1, 2, 3 रे शिक्षक मानक पई गणित और भाषार शिक्षक सहायक पुस्तिका मिली। आपण मानक समस्त को निश्चय मिलिथिबो। सेटा आपण मानक पाठ योजना करिबारे, शिक्षण कार्य करिबारे संपूर्ण सहायता प्रदान करिबो। एतद व्यतीत आपण मानक मौलिक संख्या ज्ञान रे साहाय्य करिबो, जोटा कि आमर जीके किट मिली। सेतिरे गणितर शिक्षण दक्षता हासिल पई आपण मानक गोटिए शिक्षण सामग्री को अनेक धारणा, गोटिए धारणार अनेक शिक्षण सामग्री सबु रही। 19टी शिक्षण सामग्री रही। आपण सीआरए पद्धति रे शिक्षादान समय रे कंक्रीट स्टेज रे देखिबा पई क्लिप, साड़ी क्लिप सबु अच्छी देखिबे। आउ आपणकर प्लास्टिक गोली सबु अच्छी, गोली रो गोटे माली अच्छी। आउ गाणितिक प्रक्रिया, भग्नांश, दशमिक, आकृति, माप इत्यादि गाणितिक धारणा गुडी को सहजरे शिक्षादान करिबा पई मध्य विभिन्न प्रकार शिक्षण सामग्री अच्छी। फ्रेंड्स, आपण माने मो चैनल रे लास्ट वीडियो रे देखिबे आपण मानकु जीके किट रे थिबा समस्त किट गुडीकर दक्षता अनुजाई व्यवहार उपरे गोटे वीडियो अच्छी। आपण माने जाई मो चैनल रे देखि पारिबे। लिटरेसी किट रे समुदाय 100टी सामग्री, जेमिति कि बड़ बही 20टी, गल्प कार्ड 33टी, कविता पोस्टर 24टी, चित्र पोस्टर 23टी, प्रथम द्वितीय और तृतीय श्रेणी रे व्यवहार पई सहायक सामग्री प्रत्येक विद्यालय को दिया जायछि। प्रथम द्वितीय और तृतीय श्रेणी रे पिलामानकर शिक्षण स्थिति जानी आवश्यक पदक्षेप नेबा पई शिक्षण सोपान रेजिस्टर दिया जायछि, जे गुडी को आमे सब मान निर्धारण पर रंग सब करूछु। प्रति मास मध्य सब रंग करूछु। प्रत्येक विद्यालय को यह जगह दिया जायछि। प्रथम श्रेणी रे प्रथम 3 मास विद्या प्रवेश कार्यक्रम पई कार्यपुस्तिका और शिक्षक सहायक पुस्तिका जगह दिया जायछि। देखंतु फ्रेंड्स, जेमिति कि शिक्षण सामग्री आपनकर एमती विद्यालय रे मिलिथिबो, आपण मानकर पिला माने करूथिबे। कार्यपुस्तिका, शिक्षक सहायक पुस्तिका, विद्या प्रवेश कार्यपुस्तिका और शिक्षक सहायक पुस्तिका। देखंतु ए जो मु कहूतली प्लास्टिक जो माली कहूतली, देखंतु गणित कलिका किट रे आपनकर एमती व्हाइट और रेड रे गोटे
ମାଳ ଥିବ ସେଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। 23ଟି ଚିତ୍ର ପୋଷ୍ଟର ଅଛି ମୌଖିକ ଭାଷା ବିକାଶ ପାଇଁ। 24ଟି କବିତା ପୋଷ୍ଟର ଅଛି ମୌଖିକ ଭାଷା ବିକାଶ ପାଇଁ। 33ଟି ଗଳ୍ପ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ପଠନ ବିକାଶ ପାଇଁ। 20ଟି ବଡ଼ ବହି ଅଛି ପଠନ ବିକାଶ ପାଇଁ। ଏହାକୁ ସବୁ ଆପଣମାନେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ୟୁଜ୍ କରିବେ। এই ଜିନିଷଟି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାହାକି ଆମର ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା ସମୟରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଯାହା ସାପ୍ତାହିକ ଯୋଜନାର ଢାଞ୍ଚା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ଆମକୁ 6 ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଥିରୁ ପ୍ରଥମ 4 ଦିନ ରହୁଛି ନୂତନ ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟେ ଦିନ ରହୁଛି ପୁନରାଲୋଚନା, ଗୋଟିଏ ଦିନ ରହୁଛି ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ। ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କେବେ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରହିଛି? ଦୈନିକ ଓ ସାପ୍ତାହିକ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା ମାଧ୍ୟମରେ, ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଛି ତାହାରି ମାଧ୍ୟମରେ, ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭିତ୍ତିକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପରୀକ୍ଷଣ ଓ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ। ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭିତ୍ତିକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଆପଣମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରି ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଆପଣ ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡେଲି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ଅନୁସାରେ କରିବେ। ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସେଟା ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ବିକାଶ ପାଇଁ 4 ଖଣ୍ଡୀୟ ରୂପରେଖ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିବେ, ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ସ୍ପେଶାଲ ସେ 4 ଖଣ୍ଡୀୟ ରୂପରେଖ ଉପରେ, ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କ କାମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଯେଉଁ 4 ଖଣ୍ଡୀୟ ରୂପରେଖ ବା 4 ବ୍ଲକ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ସେଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ମୌଖିକ ଭାଷା ବିକାଶ, ଯେଉଁଟା ଆମେ 40 ମିନିଟ୍ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ାଇ ଥାଉ ଭାଷା ପିରିୟଡ଼ରେ। ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଗଳ୍ପ କାର୍ଡ଼, ଚିତ୍ର ପୋଷ୍ଟର, ବଡ଼ ବହି, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ, କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା। ସେକେଣ୍ଡରେ ହେଉଛି ଆମର ଡିକୋଡ଼ିଂ, ସେ ମଧ୍ୟ 40 ମିନିଟ୍ର, ତାର ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା, ଅକ୍ଷର ଗ୍ରିଡ଼, ଶବ୍ଦ କାର୍ଡ଼। ତାପରେ ରହିଲା ଆମର 40 ମିନିଟ୍ର ପଠନ। ତାପରେ ଆମର 4 ଖଣ୍ଡୀୟ ରୂପରେଖ ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବଶେଷ ହେଉଛି ଲିଖନ। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବେ ସିଆର୍ଏ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଥାଉ। ଏହି ସିଆର୍ଏ ପଦ୍ଧତିରେ କିପରି ଆମେମାନେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ତାହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଗୋଟିଏ ସେପାରେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରେଣୀରେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କଂକ୍ରିଟ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ କେଉଁଟା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜିନିଷ। ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜଗ୍ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ, ଆପଣମାନେ ଗୋଡ଼ି, କାଠି କିମ୍ବା ଜିକେ କିଟ୍ରେ ଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମାଳି କିମ୍ବା ଲୁଗା ଶୁଖାଇବା କ୍ଲିପ୍ ତାକୁ ନେଇ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ଏଟା ହେଉଛି ସି, ଯେଉଁଟା କଂକ୍ରିଟ୍ ଷ୍ଟେଜ୍। ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନରେ କ'ଣ କରିବେ? ଏମିତି ଚିତ୍ରିତ ଉପସ୍ଥାପନା, ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଜଗ୍ ଶିଖେଇବେ। ତାପରେ ଆମର ରହିଲା ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ, ଡାଇରେକ୍ଟ, ଯେମିତି ଏଠି 5+3 କରାହେଇଛି ସେଟା ହେଉଛି ଆମର ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ। এই 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ଆମେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ମିଶନ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣରେ କ'ଣ ସୁବିଧା ହେଉଛି? ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳକୁ ଆଧାର କରି ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରି ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କର ଶୈକ୍ଷିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଜାଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଓ ଶିକ୍ଷଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକ କରାଯାଇପାରୁଛି। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଲାମାନଙ୍କର 3ଟି ବିକାଶାତ୍ମକ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯାହା ହେଉଛି ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ଗୋଲ୍ DG1। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ DG ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଚ୍ୟାନେଲରେ, ଆପଣମାନେ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। DG1 ବିକାଶାତ୍ମକ ଲକ୍ଷ୍ୟ 1, ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସୁସ୍ଥତା ବଜାୟ ରଖିବେ। ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଡ୍ରଇଂ କରିବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି କି କଲର୍ କରିବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସୁସ୍ଥତା ବଜାୟ ରଖିପାରିବେ। ବିକାଶାତ୍ମକ ଲକ୍ଷ୍ୟ 2, ପିଲାମାନେ ସଫଳ ଯୋଗାଯୋଗକାରୀ ଓ ଭାବ ବିନିମୟକାରୀ ହେବେ। କେବଳ ଯେ ଶିକ୍ଷକ କହୁଥିବେ, ଶିକ୍ଷକ ପଢ଼ାଉଥିବେ ସେହା ନୁହେଁ, ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କି ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷକ ସେହାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ଏହା ହେଉଛି DG2। ପିଲାମାନେ ସକ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ହେବେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟ ପରିବେଶ ସହ ଜଡ଼ିତ ହେବେ। ପରିବେଶରୁ ଶିଖିବେ। ଆମର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେବ DG3ରେ ଯେମିତି ପରିବେଶ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇପାରୁଥିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଥିଲା ଆମର ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ମିଶନ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆଦୌ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ତାହେଲେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।
ଟେକ୍ କେୟାର୍।